Tada kayong view guys, no? Yan yun na siya guys. Ikot-ikot guys, ikot-ikot, ikot-ikot. Ikot-ikot guys, ikot-ikot. Tada kayo guys. Okay kayo. Yan lang guys, relax lang. Ikot-ikot lang, ikot-ikot, ikot-ikot, ikot-ikot. Labis eh. Puntahan ha. Not bad. Very good. So nice. Hindi ko nag-charge. Guys, let's go. Let's continue our adventure. Babasa yan no, tubig ang glacier, water park. That's nice. So nice. So nice. There's the cave. Oh, look at it, Benedict. Falls. There's the falls also. Look at this, Benedict. Look how huge is this. Look. Oh, look at this. We're in the cave inside. We're inside. Echo. Oh, there you go also. Waterfalls. There are waterfalls in your side, Brianna. If you just gonna wait for it, look. There you go, Brianna. There's one. Oh, look. There are lots of waterfalls in here, guys. So people have to hike. Gusto nila mag-hike ito. Oh, yan. Look, Brianna, right? Gusto nila mag-hike, guys. Kita kan yung waterfalls nila ko. Lunch creek daw, dito tayo magla-lunch. Para feeling ko guys, magtumikuan Nick Lewis, kanina road. Familiar kayo. Oh, Biol. Oh my god, take a picture on it. Take a picture on it. Na-picturean mo? Picturean mo? Picture pero hindi naman nila. Hindi siya mahuhulog yung sasakyan. Para parada. Buhis buhay na parada. Bali na hindi makabalik papuntahan, basta makaparada lang eh. Kung yung gitawag Debiol na going to the Sunville, no? Kasi you're going to the Sunville. You're going to the Sunville, Logan Pass. Oh, look at that. We're in Logan Pass now. Pass parking lot full expect parking days. Ito yung sinabi niya na papa niya daw. Magpili ka mag-hike kung gusto mo mag-hike. Continue to the going to the Sunville.
Diretso lang tayo? Hindi na tayo pupunta tayo? Hindi tayo magpipicture? Picture lang tayo. Picture lang tayo. Tapos, after natin picture, balik na tayo. Ay! Wait. We're just gonna take pictures inside guys and then we're gonna go straight ahead. Ayun yung mga kanina na nung kahit gusto mo kayo. We're just going there and then we're just gonna take the pictures. Just souvenirs, right? Just souvenirs. It's not like we're gonna. You wanna go up? You wanna go to the trail? That's interesting. You sure? Idaho pa siya. Famous potatoes. Maybe we just park there and then we'll take pictures. That's okay? Okay, dito lang tayo. May parking na tayo. Yuta? Yuta na dito na ita. Yuta na dito. Tanto ita. They're going. Tapos na ito sila. Ano? Nandaan pa lang sila. Maganda pa lang sila. This is interesting. Since nawala talaga. Hirap pala pa natin dito. Yung sabi nyo na-expect delayed, right? Kasi delayed talaga. Delayed pa talaga dito. Diri sa Logan Pass guys, dakan di kaayo diri ka kuan mag-hike ba. Interesting kaayo. Na. Pag ano ka, wala kay kuan din ini. Magpuyok yung dagid. Yung ano, may paradahan. May paradahan guys.
Ano yung parada? No? Ngita ay paradahan din ini. Huwag may makita. Kung na lang ikutan sila ni Beulah para makasunod ko. Makapapicture lang sila, okay na. Sabi gusto may magkuan, gusto ko mag ano na, mag-hike. Gusto ni Benedict mag-hike pero oy paradahan. Saan mo pag hike diri Dabita. Nandiyan ang glacier taas. Nagapon niya. Pero di man mo mapa. Saan mo pag hike? Parada diri guys, problema kayo. So wala tayong mahimaan eh. So ang pinakalabis na to ani ron, mag-picture lang din diretso na sa denta sa atong next destination. Eh isod gayo. To sila ni ano. Sila ni Beulah dito nag ano sila. Tuyok kata din ini guys. Tuyok kata. Libre na magtuyok-tuyok. Libre magtuyok-tuyok guys. Magtuyok-tuyok kata. Magtuyok-tuyok lang good. Problema ba yung magtuyok-tuyok guys no? Tuyok-tuyok kanta andun. Andun mo tuyok sada. Grabe guys. Tagaan na kay ano dire. Tao. Swertihay na lang kung makaparada ka din ini ba? No? Wala guys, lantawa gali. Tuyok ka ka. Tuyok ka ka. Ano na lang ka na swerte ka na makaparada ka pero I doubt Dito ka, Benedict, so I can include you. Oh, see? Alis na tayo guys, kay grabe ka traffic dire. Magtuyok-tuyok ka, mahurot ang imong gas dire. Ubus yung gas mo. Logan Pass. Sarado to pag ano no, pag winter no. Oh yeah. 1 week na. Ang galing ah. Anong nandun Bill? Binidyo mo? Nag-video ka doon? Doon na kami umakyat ng malayo. Grabe di ba? Ang daming tao. Siguro malapit. Yung glacier kasi yan dyan di ba? Mas marami pa sa Liglinis. Oo. Montana. Ganun po. Ganun. Parang ganun lang no? Ito kasi halong mas no? katulad dito mga rocks. Siguro doon to sa kabila no? Wow. Ganda ng mga bukid guys. Bundok is life. Bundok is life guys. Kaya pala talaga inano siya na going to the sun no? Kasi mag-ano ka talaga ng sun. Magtagi ka sa sun guys. Grabe yung glacier. High speed na sa tapo doon ng glacier. Dati ang laki no? Tapos ngayon parang sobrang init na no? Hindi na siguro nag-ano ba nag-high speed. Buti na ito yung kinuha natin expedition ba? Laki pa lang
sila sa hiking dito, no? Tala pag pupunta sila dito pala na area, dito na banda, talagang ano sila, hike lang talaga din, no? Hike lang talaga. We will see the McDonald. We will see the McDonald. Lake McDonald. Yeah. We will see the Lake McDonald. It's not a restaurant. Ito ba yun? Lake McDonald. Oh, that's good. Ito yun. Ito yun, oh. Dito tayo. Gusto mo? Gusto mo dito? Gusto mo dito o doon sa Taba ng view. Ah, gusto mo sa ano? Dito muna tayo. Pahinga muna tayo. Gusto mo pahinga. Guys, I just need to rest. Mag-eat muna tayo. So guys, finally, after an hour na mo guys na Rivera kanina, gikan dito sa Logan Pass, sa taas sa bukid. Namin diri sa Silong. So now, namin diri sa Lake McDonald. Tsada kay guys. Dire man yun to. Gutom na mi ba? O parang gutom sa luwi kayo. Dire man yun to guys. Agda ta, tanaw ta rin to. Makita ka din yung Lake McDonald. Oh, tsada kay guys. Peaceful kayo. Peaceful kayo ba? Oo. Peaceful kayo. Dili mga on-road. Dili maniod to guys. Maniod to mi dili. Ala man ginala. Cowboy style ba? Cowboy style. Cowboy. So dili ta maniod to no. Yan sa lake. Lake McDonald. Oh yan. Oh my god. Oh look at this Benedict. Right? Grabe ka suling guys, oh. Tsada ka guys. Peaceful ka namin kayo maligo diri guys, oh. Bugnos tingali diri ba? Oh? Oh? Galing, oh. Oh, there's a fish there. I saw some fish. There's a fish inside. Yeah. Look at that. Yan, mga onta guys. Breathe. Ay, mga onta dito. Mga onta dito. Naon sa tagay. Maniyod to ta. Yung tala ninyo, maniyod to. Hindi ka. Ay, sus, hindi nag-post ng hands. Nagpuyok. Nag-ano ng Huwag kayo magkawak-hawak ha. Stop, Benedict. Naon guys. Dito na sa Lake McDonald's. Kaso walay burger guys. Rice. Rice lang. Yes, anak. You want to smile? Why our cars have Oh, 3 times! 4 times? So guys,
alauna na, around 1:10. So magtulmig hotel, magba mo siguro, magano mi dito tanaw nato, makakuan tag wifi, magpagas ko, then okay naman, nakasuri-suri naman ta diri dapita. So ang importante nakalaglag ta ba nakani ta ning karon mag road trip na sa tapadulong silang town para makaagto ta dito. Manamala silang bukid. Diri, grabe ka dagan gid guys. Dagan kay ga-hike diri. Grabe. Then again guys, Lake McDonald's. Sabi ka Chadaw. If you guys have a chance, anisan mo din ini, laagsan mo diri. Sada kay ma-appreciate ninyo. I bounced and tried. Yeah. Kita natin. So, Lake McDonald's. Pag namoy chance, visit mo diri. Ma-enjoy yung mga anak. Hindi na ba kaliguan? Warm yung tubig. Pili ibugnaw ba? Okay kayo. Yes. Yes. Siya isa. So balik na ta, balik kay unsa na orasa kay pas aga alas 1:30 na. So we'll go ahead na. Taas-taas pa itong biyahe. Wow, nakuha na si Brianna, nandun silong. Tapos Brianna dito. Let's go. What happened? What? Skinny dick. Hey guys, see you in the road. What? Okay, we'll open the window. Let's go. See you guys.